Hello everyone. Welcome back to my channel Shahloi Craft Pura Papa from Nagaland. Aji mo eki dikai dibo. Amakan eki sawade. Bisi interesting part takiyo. Eki sawade. Chalo. Wow. Acha, itu man lo deh, man lo ina, itu na, sorry, itu na, ya, itu na, enak na, itu ipali ina tanah, Wow, may mula jago, palas na. No, itu loy na, ipali deh, di side deh, no. Itu ina na. Yeah. Huh? One, two, three, four, five, six. Nah. Enak apa naik nah? Aduh itu kipat haliwo deh. Kuri ina taniwo. Wow. Kenapa nih sih? Do itu loh nana, itu mulai itu parage karena kulit itu wo, do amakan. Eki hunyo deh, tapi kila karena kulit sih, mulai tai request kau, do Nagaland deh itu bi ekta sih deh, itu bukan LIPÜNG kau yang kena kau, traditional music instrumentnya kia sih itu, do parla amakan hunyo deh, do mulai na tai request kau,